हाथी आक्रमणकारी को क्षतिपूर्ण दिया जाओ जदि न दिया जीवो आदिवासी लोगों को न्याय दियो आदिवासी लोगों को न्याय दियो आदिवासी लोगों को न्याय दियो आमर सुजेली ग्राम रे मध्य गोटे हाथी आक्रमण रे गोटे वृद्धांकर मृत्यु घटी आम सेटा भी संदेह करथिलु तापरे परे गोटे गाय को मध्य मझिरे हाथी आक्रमण रे गाय रो मृत्यु होइतिला गतकाली आमर मालांसुगा स्थित गोटे बापांकर हाथी पूरा ताकू चिन्ह भिन्न खंड विखंड करिकी ताकू आक्रमण करिकी मारी देइछि पुणी गतकाली राति रे आमर काका माहारे मध्य हाथी आक्रमण रे गोटे गाय रो मृत्यु घटिछि वर्तमान से हाथीटी संपूर्ण हिंस्र होइकी अछि बहुत अग्रेसिव रो अछि माने पागल कहले चले पागल भलिया से बिहेव करूची तेणु आमे अनुरोध करूचु से हाथी को यथा शीघ्र आपण माने एकु अन्यत्र नेबा पई ट्रांकुलाइज करके नेबार व्यवस्था करंतु एटा होची प्रथम द्वितीय गतकाली जो आमर मालांसुगा ग्राम रे एते बड़ गोटे घटनाटी घटी गला आज पर्यंत उपरिस्थ अधिकारी मानकर देखा नहीं काली ए विषय आमे जिला अधिकारी आमर डीएफओ सार को मध्य कहितिलु डीएफओ सार जानिचंती किंतु तांकर देखा नहीं डीएफओ सारंकर आज पर्यंत से मनीष ना पशु ना निशार अछंती आमे जानि पारुनु मैडम मानविकता तांकर हजि जाइछि जदि कोसी वन विभाग गोटे हरिण कि जहाँ भी गोटे जंतु को जदि कोठे भी जदि मृत्यु हुए माने आमर स्टेट गवर्नमेंट रु आरंभ करके सेंट्रल गवर्नमेंट रो टीम जाई के सेटा से माने देखुचंती किंतु एठी मनीष मरुची आपनकर विभागीय अधिकारी माने आसिके पहुंचु नांती तार अर्थ पशु ठारो भी मूल्यहीन होची मनीषर जीवन तो आमे आज एठा को आसीचु हमको डिया दिया जाओ प्रथम जिनस सेकेंड रे डीएफओ एठा को आसंतु से हमको प्रतिश्रुति दिंतु जे यथा शीघ्र अर्थात गोटे दिन आसंता काली भितर से जमिति हेले भी से हाथी को ट्रांकुलाइज करके अंचल रो नेबार व्यवस्था करिवे जदि करिवे नहीं आगामी दिन में जहाँ भी घटना घटिबो जहाँ भी किसी असुविधा हबो आपण माने ही विभागीय अधिकारी माने से विषय रे दायी रहिबे हाथी लोक मान आक्रमण कर लोक मैंने चलिए केमती आम आपण या कौन व्यवस्था करते आम तो सबुदिन लोक चलने दे पारानी हाथी को उठे कौन मनीष जन का विभत्स भाव में मरला जहाँ देखिक आमको भी दुख लगुच कौन किसी पदक्षेप ना मनीष कौन से ये भिन्न आपण मान जन दिगला आप गले देखिले आमर डीएफओ तो आसवा कथा ना डीएफओ क्या आम मान सी जो आसबेनि लोक दुख बुझे किए एटा आपण माने कहंतु नमस्कार देखंतु आमर गत काली गोटे मालांसुगा ग्राम रे गोटे अभावन्य घटना घटिची गोटे दंता हाथी से पागल होईची गोटे बापा को से चिन्ह भिन्न करिके से मारिची तार शरीर अंतपुटा सब एपट सेपट होइकी पड़ीची केतरा जिंस मिलुनी एतिक सब हेबा परे मध्य आज वन विभाग उपरिस्थ अधिकारी देखा मिलू ना आमे गत काली जनइलु से माने आज पर्यंत आमको ये साक्षात करना कि कौन भल मंद किसी भी बुझी पार ना द्वितीय हूँ जो हाथी गत काली से हिंस्र भाया आक्रमण करिछि
ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାରିଥିଲା। ଏବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାକାମାହାରେ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ସେ ମାରିଛି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଓଡେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ବାଣ ଦେଖିକି, ତେବେ ସେ ହିଂସ୍ର ଭଳିଆ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଛରେ ଗୋଡଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିବ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଡିଏଫଓ ଏଠୁକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ହାତୀଟି ହିଂସ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରିକି ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଦାବି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ସେମାନେ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁହୁଦେଇଗିରି ବନ୍ଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହବ ଗୁହୁଦେଇଗିରି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ବିଫଳ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଏଫ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ କଣ ଏତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କି? ଡିଏଫ୍ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଏଇଟା 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ହାତୀ ଆଉଥିବ ବୋଲି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଚଳିବେ। ଆଉ ଯଦି ହାତୀ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଉପଦ୍ରବ କରିବ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇ ହାତୀକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର କରି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ବନ ବିଭାଗ ସେ ହାତୀକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଜଣେ ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଛି ଆମର ମହିଳା ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚରେ। ଆଜି ଆମେ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ ଏଠିକି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 7-8 ମାସ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ହାତୀ ଆମର ଗୁହୁଦେଇଗିରିରେ ବୁଲୁଛି। 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବିତିଯିବ, ଜଣେ କୁର୍ମିଙ୍ଗାର ଲୋକର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମର ରଟିଙ୍ଗାରେ ଗାଈ 2ଟା ମାରି ଦେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କାଲି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲାଙ୍କୁଗାର ଜଣେ ଲୋକକୁ ହାତୀ ଏମିତି ଭାବରେ ମାରିଛି ଯେ ପୁରା ତାର କିଛି ଅଂଶ ମିଳି ପାରୁନି। ତ ବାର ବାର ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଜଣାଉଛୁ ଏ କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ଦାବି ରହିବ, ଯୋଉ ହାତୀଟା ବୁଲୁଛି ସେ ହାତୀକୁ କାବୁ କରିକି ତାକୁ ଗାଡିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଏଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆମର ମା ମାନେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ହବ ସେଟା ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଫୋନ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ଆଜି ଡିଏଫଓ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାତୀକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଯଦି ହାତୀକୁ ନ ନେଲେ ଆମର ଭୟଭୀତ ଯୋଉ ହଉଛୁ, ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଡିସିସନ କରିବୁ, ସେ କଥା ସରକାର ହିଁ ବୁଝିବ। ଆମର ଏତିକି ରହିବ।